اچھا، اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ جو ہے کلاسیفیکیشن آف پروٹینس. ٹھیک ہے. پروٹین کی کلاسیفیکیشن بہت سمپل ہے اور بہت ایزی ہے، اور میں نے بالکل سمپل طریقوں سے جو ہے وہ میں نے بنایا ہے، تو ہم ڈسکس کریں گے اس کو. دیکھیے، پروٹین کو ہم کئی طریقوں سے کلاسیفائی کرتے ہیں، جس میں ہے ہمارے ساتھ ایک کلاسیفیکیشن بیسڈ آن کمپوزیشن، دوسرا ہمارے ساتھ ہے اسٹرکچر، تیسرا ہے شیپ، اور اس طرح ہے فنکشنز. کئی طریقوں سے ہم پروٹین کو کلاسیفائی کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کلاسیفیکیشن بیسڈ آن کمپوزیشن. ٹھیک ہے. تو ایک ہے ہمارے ساتھ کلاسیفیکیشن بیسڈ آن کمپوزیشن، جو ہے اس میں 3 ٹائپس آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ 3. 4 بھی آ سکتے ہیں لیکن 3، چلو ہم 3 ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں 4 بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے سمپل پروٹین. کون سا پروٹین؟ سمپل پروٹین. ٹھیک ہے. سمپل پروٹین ایسے ہے جو صرف اور صرف امائنو ایسڈ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، صرف اور صرف. جب امائنو ایسڈ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں، صرف امائنو ایسڈ، جس کو ہم کہتے ہیں سمپل پروٹین. کنجوگیٹڈ پروٹین کیا ہے؟ جب اس میں نان پروٹین پارٹ آتا ہے، نان پروٹین پارٹ، جس میں پروٹین کے علاوہ کچھ حصہ ہوتا ہے، جس میں امائنو ایسڈز کے علاوہ کچھ حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ کنجوگیٹڈ پروٹین. جس طرح لیپو پروٹین، لیپو پروٹین. ٹھیک ہے. لیپڈز اور پروٹین سے بنتے ہیں. جس طرح گلائکو پروٹین، گلائکو پروٹین، نیوکلو پروٹین، نیوکلو پروٹین. یہ ہو گئے کنجوگیٹڈ. یہ ہو گئے کیا؟ کنجوگیٹڈ. اب جب سمپل اور کنجوگیٹڈ پروٹینز میں آپ فزیکل یا کیمیکل چینجز لاتے ہیں، فزیکل یا کیمیکل چینجز، تو اس سے نئے پروٹین بنتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیوڈ پروٹینز. اس کے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیرائیوڈ پروٹین. دوبارہ سن لیے، جب صرف امائنو ایسڈ سے، ایسے پروٹین جو صرف امائنو ایسڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو سمپل پروٹین کہتے ہیں. ایسے پروٹین جو جس میں نان پروٹین پارٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کنجوگیٹڈ پروٹین. اور ایسے پروٹین جو سمپل اور کنجوگیٹڈ پروٹین کی فزیکل یا کیمیکل چینجز کی وجہ سے جو ہے وہ اکر ہوتے ہیں یا بنتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیوڈ پروٹین. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیرائیوڈ پروٹین. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کلاسیفیکیشن بیسڈ آن کمپوزیشن. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کچھ چیزوں سے یہ بناوٹ کے لحاظ سے جو کلاسیفیکیشن کی. اب دوسرا ہے کلاسیفیکیشن بیسڈ آن شیپ. کلاسیفیکیشن بیسڈ آن شیپ. شیپ کے لحاظ سے 2 طرح کے پروٹین ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں گلابولر پروٹین. ٹھیک ہے. گلابولر، جو اس طرح گول مٹول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. گلابولر. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتے ہیں فائبرس، جو اس طرح تھریڈس کی شکل میں ہوتے ہیں. کس شکل میں ہوتے ہیں؟ تھریڈس کی شکل میں ہوتے ہیں. البیومن، گلابولینز، گلوٹین، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ گلابولر پروٹین ہے. کولاجن، الاسٹن، کیراٹن. ٹھیک ہے. یہ مسلز میں ہوتے ہیں یا ہیئر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ سمجھ گئے. میں نے ڈائیگرام بھی دے دیے ہیں. گلابولر پروٹین اس طرح ہوتے ہیں، جو ہیموگلوبن ہے یہ گلابولر پروٹین ہے. اور یہ جو ہمارے ساتھ کیراٹین ہوتے ہیں، جو ناخن میں ہوتے ہیں، جو بالوں میں ہوتے ہیں. اس طرح کولاجین جو گوشت، یہ جو مسلز ہوتے ہیں اس میں جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ فائبرس پروٹین ہے. سمپل ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ کلاسیفیکیشن کی طرف، جو ہمارے ساتھ ہے کیا؟ شاباش. بیسڈ آن دی اسٹرکچر. اسٹرکچر کے حساب سے، اسٹرکچر کے حساب سے ہمارے ساتھ پروٹین کے 4 لیولز ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے پرائمری. پرائمری اسٹرکچر. پرائمری اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ اس میں امائنو ایسڈ لینئرلی لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیدھے کے سیدھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح ہم تسبیح لیتے ہیں نا، ایک تسبیح دوسرے کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سمپل یا پرائمری اسٹرکچر. پرائمری اسٹرکچر. اب پرائمری اسٹرکچر کے بعد آتا ہے سیکنڈری اسٹرکچر. سیکنڈری اسٹرکچر کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے، یہ ہمارے ساتھ ہے ایک، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک پرائمری اسٹرکچر. ایک پرائمری اسٹرکچر ہے، اس میں ایک امائنو ایسڈ دوسرے کے ساتھ سیدھا لگا ہوا ہے. لیکن جب ایک امائنو ایسڈ اور دوسرے امائنو ایسڈ کے بیچ ہائیڈروجن بانڈ بننا شروع ہو جاتے تو اس میں فولڈنگ آتی ہے. تو میں کہوں گا کہ جب پرائمری اسٹرکچر میں
फोल्डिंग शुरू हो जाए, फोल्डिंग, ठीक है, तो तुम कोतुना, ठीक है। जब इसमें फोल्डिंग शुरू हो जाती है, ये फोल्डिंग क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखिए, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक होता है बीटा प्लीटेड शीट, एक होता है अल्फा हेलिक्स शीट। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अब ये अल्फा और बीटा में क्या फर्क होता है? देखिए, बहुत सिंपल है। जब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह हो, इसके कार्नर बिल्कुल शार्प हो, शार्प इस तरह, इसको हम कहते हैं प्लीटेड शीट या बीटा प्लीटेड शीट। लेकिन जब ये इस तरह हो, इसकी जो एजेस है ये गोल हो, गोल, इसको हम कहते हैं क्या? अल्फा हेलिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स। अब समझ गए? और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की जो जिसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग शक्ल, स्प्रिंग शक्ल में होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, ठीक है। और इसके पीछे बहुत सारी जो है ना कॉन्सेप्ट है जो आपकी लेवल की नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स शीट दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये जो बीटा प्लेटेड शीट जो होता है, इसमें ये बिल्कुल जिग जैग जो होता है, ठीक है, इसमें एजेस जो है ये शार्प होते हैं। और अल्फा हेलिक्स फॉर्म में जो होते हैं, ये एजेस जो होते हैं ये वेवी होते हैं, वेवी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मोर फोल्डिंग होती है, जब इसमें मोर फोल्डिंग होती है, जब अल्फा हेलिक्स फॉर्म और प्लीटेड शीट, जब ये अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो इससे बनते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। इससे क्या बनते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हमारे साथ बनते हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जिसको हम कहते हैं दूसरी तरह की जो आयनिक फोर्सेस होते हैं, जो वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, इनकी वजह से ये स्ट्रक्चर एराइज होता है। अब लास्ट जो हमारे साथ है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। शाबाश, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर, मेरी बात को दोबारा सुनिए, डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें एक है वाइट और दूसरा है वायलेट। इसका मतलब है कि एक पेप्टाइड चेन जो है वो मुख्तलिफ है और दूसरा पेप्टाइड चेन जो है वो मुख्तलिफ है। जब कई मुख्तलिफ पेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो इससे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनते हैं। इससे क्या बनते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनते हैं। आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है। अब ये तीनों स्ट्रक्चर जो है ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है। और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये 2D है। 3D स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ये ग्लास, इसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं, तीनों तरफ से, मतलब 3D एक्स वाई एंड जेड प्लेन में, एक्स वाई एंड जेड प्लेन इसके होते हैं। उसकी लंबाई भी होती है, इसकी लेंथ भी होती है, इसकी ब्रेथ भी होती है, मतलब इसकी एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है और जेड एक्सिस भी होती है। लेकिन ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं इसकी दो एक्सिस होते हैं, एक्स वाई प्लेन होते हैं, प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। आप मेरी बात को समझ गए? अब नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? फंक्शन। तो फंक्शन के लिहाज से एक होते हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर प्रोटीन ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बनाते हैं, जो हमारे जिस्म को बनाते हैं। जिस तरह केराटीन और कोलाजीन है, ये हेयर, वूल, नेल, हॉर्न, हूप्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायग्राम पुट किया है कि देखिए, जो बाल होते हैं उसके अंदर केराटीन होती है, हमारे जिस्म में जो है कोलाजीन, इलास्टीन, ये मसल्स जो होते हैं, ठीक है। और ये बदन के कौन कौन से हिस्सों को बनाते हैं? हेयर, वूल, नेल, हॉर्न्स। आप समझ गए ना? ठीक है। इस तरह टेंडन्स, कार्टिलेज, लाइबा, ये जो मुर्गिया होते हैं ना, मुर्गा होता है, ठीक है, उसकी जो ऊपर जो बाल होते हैं ना, वो केराटीन और इस चीज़ों के बने हुए होते हैं। अब समझ गई? तो ये हमारे साथ है स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये आपने याद रखना है। दूसरा हमारे साथ है कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स।
क्या? कंट्रेक्टाइल्स प्रोटीन। कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन हैं जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसको हम पश्तो में कहते हैं चागरा वंडी के उगडीगी। ठीक है, इसकी मिसाल हमारे साथ है एक्टिन और मायोसिन, और ये मसल्स में मौजूद होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो यही है कि ये बदन को मोमेंट देते हैं, बदन में हरकत लाते हैं। अब समझ जो ना, वो बंदा है वो भाग रहा है, तो ये किस वजह से भाग रहा है? ये एक्टिन और मायोसिन जो उसकी बीच जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। ठीक है, उसके साथ हमारे साथ ऐसे प्रोटीन्स भी है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में। ठीक है, जिस तरह हेमोग्लोबिन या सीरम अल्ब्यूमिन। ठीक है, और ये क्या करते हैं? हेमोग्लोबिन जो होते हैं ये बदन में ऑक्सीजन को कैरी कर देते हैं। ठीक है, और ये जो सीरम अल्ब्यूमिन जो होते हैं बदन में फैटी एसिड्स और ये चीज़ें जो है ना मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट उसकी मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टोरेज प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन हैं जो कुछ चीज़ों को स्टोर करते हैं, जैसे फेरिटिन। क्या? फेरिटिन। ठीक है, ये फेरिटिन क्या करते हैं? ये जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन में आयरन की स्टोरेज करती है। तो ये फेरिटिन जो है, ये स्प्लीन में जो आयरन स्टोर होती है ये फेरिटिन की वजह से स्टोर होती है। आप समझ गए? इसी तरह बहुत सारे प्रोटीन जो है वो प्लांट में मुख्तलिफ शक्ल में स्टोर होते हैं और इसको हम एज ए फूड भी यूज़ करते हैं, जिस तरह लिग्यूम्स और बीन्स और ये दालें वगैरह जो है। ठीक है, इसी तरह कुछ प्रोटीन्स हमारे साथ जो है वो एज एंजाइम भी एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एज एंजाइम्स भी एक्ट करते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं? ये हमारे जिस्म के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन को पॉसिबल करते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत लाजमी होती है। ठीक है, कुछ मशहूर एंजाइम्स उसमें है कैटालेज, एमाइलेज, ट्राइप्सिन, लाइपेज। और एक बात याद रखो, एंजाइम के नाम अक्सर ज़्यादातर एस पर ख़त्म होते हैं। कैटालेज, एमाइलेज, ट्राइपेज, ट्राइप्सिन, सॉरी ट्राइप्सिन तो मैं इसमें तो नहीं है, कोई लाजमी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एंजाइम जो है उसका नाम एस से ख़त्म होते हैं। ठीक है, अच्छा, नाम जो है एस से ख़त्म होता है, लेकिन पहले उसके साथ एक और चीज़ लगा हुआ होता है जो अक्सर इसकी फंक्शन को वाज़ेह करता है। जिस तरह लाइपेज, यानी ये लिपिड्स की डाइजेशन करती है, ये लिपिड्स की डिकम्पोजिशन करती है। ठीक है, पिप्टेज ये प्रोटीन की डाइजेशन करती है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे साथ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो इम्यूनाज जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, जो हमारे जिस्म में जो फॉरेन बॉडीज के खिलाफ लड़ने की जो सलाहियत होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? इम्यूनिटी। ठीक है, तो वो भी एंजाइम कुछ कुछ प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करती है, और उस प्रोटीन्स को हम ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब समझ गए? इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ प्रोटीन ऐसे भी है जो एज ए बफर होते हैं। बफर, बफर क्या होती है? जब किसी ख़ास मकदार तक, खुदा ना करे अगर हम एसिड्स या बेस को जो है ना हम इंजेस्ट करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम किसी हद तक वो एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें जो है बड़े ख़तरात से जो है ना हमारे जिस्म को बचाता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ किसी हद तक। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सारा ड्रम पी ले और जिस्म के अंदर प्रोटीन है वो बफर एक्शन करेंगे। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स जो है वो एज ए हार्मोन भी हमारे जिस्म में एक्ट करते हैं, जिस तरह इंसुलिन, ग्लूकागान, ग्रोथ हार्मोन, दूसरे हार्मोन्स। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे साथ है, यहाँ पर मैंने थोड़ा शेडेड हुआ है, ये है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे जिस्म के अंदर जो लिक्विड की फ्लो है, जो लिक्विड की फ्लो है जिस्म के अंदर, पानी का आना और जिस्म से बाहर आने का, यानी सेल के अंदर पानी का आना जाना, ये भी कुछ प्रोटीन जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। जिस तरह अल्ब्यूमिन होते हैं, ग्लोबिन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं। ठीक है, ये सारे ये ऑस्मोटिक प्रेशर्स को कंट्रोल करते हैं।
یہ سارے فنکشنز ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ پروٹین ایسے ہیں جو جو ریسپٹرز رکھتے ہیں. ریسپٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریکگنیشن، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سیل ایک دوسرے سیل کو پہچانتے ہیں. کس وجہ سے پہچانتے ہیں؟ کیونکہ ایک پروٹین اور دوسری پروٹینز کی بیچ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ریسپٹرز ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اسی طرح کچھ پروٹین جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں خاص کر سیلولر لیول پر ایک اسکیلیٹن سسٹم، ایک سپورٹیو سسٹم پرووائڈ کرتا ہے، جس کو ہم سائٹوسکیلیٹن کہتے ہیں. سائٹوسکیلیٹن، ٹھیک ہے. آپ اپنے فرسٹ ایئر میں سیل کے اندر پڑے ہوئے ہوگے. دیکھیے، مائٹاسس میں، میاسس میں جو اسپینڈل فائبرز، کائنٹیکورز اور یہ چیزیں جو بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ شاباش، یہ بھی ہمارے ساتھ پروٹینس ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ اسی طرح کچھ پروٹینس ایسے بھی ہیں جو بلڈ کاگولیٹنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بلڈ کو کاگولیٹ کرتے ہیں. خدا نہ کرے اگر ہم زخمی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہماری خون جو ہے 5-6 منٹ بعد اس کا جو نکلنا ہوتا ہے پہلے سلو ہو جاتا ہے، پھر اسٹاپ ہوتا ہے، اور کچھ دنوں بعد جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹاک ہو جاتا ہے. تو دیکھیے یہ کیسے ہوتا ہے. نیچے میں نے ڈائیگرام دیا ہے. اس بندے کی انگلی جو ہے وہ زخمی ہو گئی ہے، تو پہلے آر بی سی جو ہوتے ہیں ان کی ارد گرد پروٹین لپٹ جاتے ہیں. وہ پروٹین ایک جال سا بنا دیتے ہیں، تو بہت سارے آر بی سیز کو جال میں جو ہے نا وہ لپیٹ دیتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور جو زخم کی جگہ ہوتی ہے اس پر پس جاتے ہیں. تو اور خون جو ہے وہ باہر نکلنا پہلے کم ہوتا ہے اور پھر اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. فیکٹر 1 کاگولیٹنگ پروٹین، 2 3 4 اینڈ 5 etc. اور بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہمارے ساتھ کیا آج پروٹینز کے بارے میں تھوڑی بہت بات ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں.